हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज एई वीडियो रे आमे जारण और विजारण जहाँकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विषय रे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे यार डेफिनेशन गुडी को जानिबा। ताहले चलो जानिबा जारण कोन। जेउ रासायनिक प्रक्रिया रे ऑक्सीजन रो संयोग किंबा हाइड्रोजन रो वियोग घटे सेही रासायनिक प्रक्रिया को जारण बा ऑक्सीडेशन बोली कहा जाय। अर्थात जदि कौनसी पदार्थ सहित ऑक्सीजन जोग हुए किंबा सेही पदार्थरू हाइड्रोजन बाहरी जाए तेबे सेही पदार्थ जारित होउछि बोली आमे कहिथौ। विजारण कोन। जेउ रासायनिक प्रक्रिया रे ऑक्सीजन रो वियोग किंबा हाइड्रोजन रो संयोग घटे सेही प्रक्रिया को विजारण बा रिडक्शन बोली कहा जाय। अर्थात जदि कौनसी पदार्थरू ऑक्सीजन बाहरी जाए किंबा सेथिरे हाइड्रोजन रो जोग होइथाय तेबे सेही पदार्थ विजारित बा रिड्यूस होछि बोली आमे कहिथौ। वर्तमान जारण और विजारण प्रक्रिया जहाँकि रिडक्स रिएक्शन बोली कहिथाय। जेउ रासायनिक प्रक्रिया रे गोटिए प्रतिकारक जारित हेउथाय सेही समय रे अन्य प्रतिकारकटी विजारित होइथाय। एपरि रासायनिक प्रतिक्रिया को जारण विजारण प्रतिक्रिया बा रिडक्स रिएक्शन बोली कहा जाय। एवं एठारे जारण हला माने विजारण निश्चय हेबो एवं विजारण हला माने जारण निश्चय हेबो। अर्थात एठारे गोटिए बिना अन्यटी संभव नुहे। आमे जानिलु जे जारण हेउछि सेही प्रक्रिया जेउथिरे ऑक्सीजन रो संयोग किंबा हाइड्रोजन रो वियोग घटिथाय। किंतु तमे जानिछो कि जारण आम दैनंदिन जीवन रे मध्य घटुछि। चलो किछि रियल लाइफ एग्जांपल गुडी को नबा। जेपरि कि लुहारे कलंक लागिबा। जेतेबेले लुहा वायु रे थिबा ऑक्सीजन और आर्द्रता सह प्रतिक्रिया करे सेतेबेले कलंक सृष्टि होइथाय। एहा जारणर एक साधारण उदाहरण। आउ उदाहरण होछि जेपरि कि ईंधन जळिबा, मोमबत्ती, एलपीजी गैस, पेट्रोल किंबा काठ जळिबा बेले सेगुडिक वायुर ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करी उत्ताप और आलोक सृष्टि करिथांती। एहा मध्ये जारण प्रतिक्रिया अटे। एवं सेउ किंबा कदली का किछि समय रखिदेले ताहार रंग बादामी हो जाए। एहार कारण होछि फलर पृष्ठभाग वायुर ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करिथाय। सेही भली जदि आमे रूपा को भी किछि दिन पई बाहर रखिदेबा ताहा भी ऑक्सीडेशन बा जारण हवा जोगु ताहा कला पड़ी जाउछि। सेही भली तंबार रे सबुज स्तर सृष्टि हो जाउछि। आम शरीर रे मध्य जारण प्रक्रिया घटिथाय। खाद्य रे थिबा ग्लूकोज ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करी शक्ति बा एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करिथाय। एही शक्ति आम शरीरर समस्त कार्य पई आवश्यक। तेल किंबा चर्बी युक्त खाद्य बहु दिन रखिदेले दुर्गंध होइथाय और एहार स्वाद मध्य बदली जाइथाय। वायुर ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करी एही परिवर्तन घटिथाय। एहाकू खाद्यर बासी हेबा बा रांसिडिटी बोली कहा जाय। आमे विजारण रे कोन देखिलु। आमे विजारण रे देखिलु जे एहा एक रासायनिक प्रक्रिया जेउथिरे कि ऑक्सीजन रो वियोग किंबा हाइड्रोजन रो संयोग घटिथाय। एबे चलो आमे जानिबा हम दैनंदिन जीवन रे विजारण कोठी घटुची। धातु निष्कासन रे व्यवहार करा जाउची। फेरिक ऑक्साइड बा आयरन ऑक्साइड रु लुहा पाइबा पई हेले सेठारे ऑक्सीजन को बाहर कर दिया जाउची। ऑक्सीजन रो वियोग घटुची तेनु एहाकू विजारण प्रक्रिया कहा जाउची। कॉपर ऑक्साइड रु कॉपर को पाइबा पई लुहारे कलंकी न धरिया पई लुहा उपरे तेल किंबा ग्रीजिंग लगा जाउची जहा द्वारा कि ताहा वायुर ऑक्सीजन सह सीधा सड़क भाबरे संस्पर्श रे न आसी ताहा ऑक्सीडेशन रु हमें ताकू दूर करि पारुछु। सेथि पई लुहारे कलंकी लागिबो नाही। फल रे जारण घटे नाही एवं कलंक मध्य लागे नाही। फल पाचिबा कंचा फल धीरे धीरे पाची मीठा हो जाइथे। एही परिवर्तन समय रे फल भितरे अनेक रासायनिक प्रक्रिया घटे। सेथिरे किछि विजारण प्रक्रिया मध्य घटिथे। एवं आलोक संश्लेषण बा फोटोसिंथेसिस सबुज उद्भिद सूर्यालोकर उपस्थिति रे कार्बन डाइऑक्साइड और जलरू खाद्य प्रस्तुत करिथाय। एही प्रक्रिया रे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ग्रहण करी ग्लूकोज रे परिणत होइथाय। सेथि पई एहाकू विजारण रो एक उदाहरण भावे धरा जाए। चलो बे ऑक्सीजन संयोगर किछि उदाहरण को बुझिबा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी मैग्नीशियम ऑक्साइड रे ताहा परिणत होउछि। एठारे ऑक्सीजन रो संयोग होउछि तेणु एहा एक जारण बा ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया।
ଏଠାରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଜାରଣ ହେଉଛି ବା ଜାରିତ ପଦାର୍ଥଟି କିଏ? ଏଠାରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଜାରିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥଟି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ଜାରଣ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ ବା ଏଠାରେ କାହାର ଜାରଣ ହେଉଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଏଠାରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ମିଶୁଛି? ଏଠାରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ମିଶି ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ମିଶୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଉଛି ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ ବା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏବେ ଦେଖ, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍କୁ କିଏ ଜାରିତ କରାଇଲା? ଏଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍କୁ ଜାରିତ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଜାରିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଜାରକ ବା ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଉଛି ଜାରକ। ତାହେଲେ ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି କିଏ? ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ଜାରଣ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନୂତନ ପଦାର୍ଥ, ତେଣୁ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ ବା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ସେହିଭଳି ଏବେ କପରର ଜାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କପର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଠାରେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥଟି କିଏ? ଏଠାରେ କପର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ଯୋଗ ହେଉଛି, ତେଣୁ କପର ହେଉଛି ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ। ଏଠାରେ ଜାରକ କିଏ? ଏଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଉଛି ଜାରକ। ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ବନର ଜାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଠାରେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ କିଏ? କାର୍ବନ ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗ ହେଉଛି, ତେଣୁ କାର୍ବନ ହେଉଛି ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ। ଏଠାରେ ଜାରକ କିଏ? ଏଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଉଛି ଜାରକ। ଏବଂ ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି କ'ଣ? ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟରନର ଜାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆୟରନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଆୟରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଆୟରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ କଳଙ୍କି ବା ରଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଠାରେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ କିଏ? ଏଠାରେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆୟରନ୍। ଏବଂ ଜାରକ କିଏ? ଏଠାରେ ଜାରକ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଏବଂ ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି କ'ଣ? ଆୟରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗ ହେଉଛି ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ କହୁଛୁ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଏହି ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରାଉଛି ତାକୁ ଜାରକ ବା ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ନୂତନ ଯୌଗିକଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦ ବା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ବିୟୋଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜାରଣ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଙ୍କର ଜାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ କିଏ? ଏଠାରେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି HCl, କାରଣ HCl ରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥଟି କିଏ? ଏଠାରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଜାରଣ ଘଟୁଛି? ଏଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଜାରଣ ଘଟୁଛି, କାରଣ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟି ରିମୁଭ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଏବଂ ଏଠାରେ ଜାରକ କିଏ ବା ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? ଏହା ଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଜାରକ ହେଉଛି ଜିଙ୍କ। ଏବଂ ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି କିଏ? ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି ହେଉଛି ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ସେହିଭଳି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥଟି କିଏ? କେଉଁଥିରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟି ବାହାରି ଯାଉଛି? ତ ଏଠାରେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଏବଂ ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ବାହାରି ଯାଉଛି? ଏହା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତାହେଲେ ଜାରକ ବା ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ? ଏଠାରେ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍। ତ ଏହା ବାହାରିବା ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଏହା ବାହାରିବା ଯୋଗୁଁ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ନୂତନ ପଦାର୍ଥଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି ହେଉଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍।
सेही भली जेतेबेले आयरन सल्फ्यूरिक एसिड सह रासायनिक प्रतिक्रिया करुछि सेतेबेले आयरन सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस सेथि मध्यरु उत्पन्न होउछि। तेणु जारित पदार्थटी एठारे होउछि सल्फ्यूरिक एसिड, कारण सल्फ्यूरिक एसिड रु हाइड्रोजन टी रिमूव होउछि एवं जारकटी होउछि आयरन। आयरन द्वारा हाइड्रोजन टी रिमूव होउछि एवं एहा द्वारा केउ नूतन पदार्थ सृष्टि होउछि, एहा द्वारा आयरन सल्फेट सृष्टि होउछि। सेही भली सोडियम वाटर सह प्रतिक्रिया कले सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं सेथिरु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होउछि। तो एठारे जारित पदार्थटी होउछि वाटर, कारण वाटर रु हाइड्रोजन टी रिमूव होउछि एवं जारक किए एठारे जारक होउछि सोडियम एवं केउ नूतन पदार्थटी एठारे सृष्टि होउछि, एठारे सोडियम हाइड्रोक्साइड नूतन पदार्थटी सृष्टि होउछि। तेणु जारित उत्पादटी होउछि सोडियम हाइड्रोक्साइड। वर्तमान रिडक्शन बा विजारण विषय जानिबा। तो विजारण आमर किपरि होइथाय? ऑक्सीजन रो वियोग घटिथाय किंबा हाइड्रोजन रो संयोग घटिथाय। एबे ऑक्सीजन रो वियोग किपरि होइथाय से विषय चलो जानिबा। कपर ऑक्साइड हाइड्रोजन सह रासायनिक प्रतिक्रिया कले सेथिरु कपर एवं वाटर सेथिरु बाहरी थाए। तो एठारे विजारित पदार्थ किए को पदार्थ रु ऑक्सीजन रिमूव होउछि, एठारे कपर ऑक्साइड रु ऑक्सीजन रिमूव होउछि। तेणु विजारित पदार्थ कपर ऑक्साइड बा केउ पदार्थ रु विजारण होउछि कइले आमे कपर ऑक्साइड रु विजारण होउछि बोली आमे कहिथाउ। तो एठारे विजारक किए कहा द्वारा एही प्रतिक्रियाटी हेई पारुछि? एही प्रतिक्रियाटी हाइड्रोजन द्वारा हेई पारुछि। तो एहा द्वारा केउ नूतन पदार्थटी सृष्टि होउछि? कपर ऑक्साइड रु कपर सृष्टि होउछि। तेणु एठारे विजारित उत्पादटी होउछि कपर। सेही भली लेड ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड सह रासायनिक प्रतिक्रिया कले लेड एवं कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि होइथाय। एठारे विजारित पदार्थटी किए? एठारे विजारित पदार्थटी लेड ऑक्साइड, कारण लेड ऑक्साइड रु ऑक्सीजन रिमूव होउछि। तो एठारे विजारक किए? एठारे विजारक होउछि कार्बन ऑक्साइड। एहा द्वारा केउ नूतन पदार्थटी सृष्टि होइछि? आमे लेड ऑक्साइड रु लेड को पाई पारुछु। तेणु विजारित उत्पादटी होउछि लेड। आमे जदि मर्क्यूरी ऑक्साइड रे हीट देबा ताहले सेथिरु मर्क्यूरी एवं ऑक्सीजन गैस सेथिरु रिमूव हबो। केउ पदार्थ रु ऑक्सीजन टी रिमूव होउछि ना मर्क्यूरी ऑक्साइड रु ऑक्सीजन रिमूव होउछि। तो एहा कहा द्वारा होइथाय? आमे जेतेबेले हीट देइथाउ एहा होइथाय। तेणु विजारक होउछि हीट। एहा द्वारा केउ नूतन पदार्थटी सृष्टि होउछि? एहा द्वारा मर्क्यूरी नूतन पदार्थटी सृष्टि होउछि। तेणु विजारित उत्पादटी होउछि मर्क्यूरी। सेही भली आमे सिल्वर ऑक्साइड को जदि आमे हीट देबा ताहले सेथिरु सिल्वर एवं ऑक्सीजन गैस रिमूव हबो। तो एठारे विजारित पदार्थटी होउछि सिल्वर ऑक्साइड। विजारक किए? हीट एवं विजारित उत्पादटी होउछि सिल्वर। हाइड्रोजन रो संयोग द्वारा किपरि भाबरे रिडक्शन होउछि चलो से विषय जानिबा। प्रोपिन रो विजारण विषय जानिबा। प्रोपिन सह हाइड्रोजन जोग होई ता प्रोपेन सृष्टि करूछि। ताहले एठारे विजारित पदार्थटी किए? एठारे विजारित पदार्थटी होउछि प्रोपिन एवं कहा द्वारा एहा होउछि? एहा हाइड्रोजन द्वारा होउछि। तेणु विजारक होउछि हाइड्रोजन एवं एहा जोगु केउ उत्पादटी सृष्टि होउछि? एहा जोगु प्रोपेन सृष्टि होउछि। तेणु विजारित उत्पादटी होउछि प्रोपेन। इथिन रो विजारण विषय जानिबा। इथिन हाइड्रोजन सह मिसी इथेन रे परिणत हो जाउछि। तेणु एठारे विजारित पदार्थटी किए? एठारे विजारित पदार्थटी होउछि इथिन एवं विजारक किए? एठारे विजारक होउछि हाइड्रोजन एवं विजारित उत्पादटी होउछि इथेन। वर्तमान चलो इथानल बा एसिटाल्डिहाइड रो विजारण विषय जानिबा। एठारे इथानल बा एसिटाल्डिहाइड सह हाइड्रोजन जोग होई इथानल बा इथाइल अल्कोहल सृष्टि होउछि। एठारे विजारित पदार्थटी किए? एठारे विजारित पदार्थटी होउछि इथानल। एठारे विजारित कहा द्वारा होउछि? एठारे विजारित हाइड्रोजन द्वारा होउछि। तेणु एठारे विजारक किए? एठारे विजारक होउछि हाइड्रोजन। एहा विजारित हेबा जोगु इथानल बा इथाइल अल्कोहल सृष्टि होउछि। तेणु विजारित उत्पादटी होउछि इथानल बा इथाइल अल्कोहल। एठु आमे कोन जानिलु? जेउ पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करूछि सेही पदार्थ होउछि
ବିଜାରିତ ପଦାର୍ଥ ବା ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବିଜାରିତ ହେଉଛି ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ ବିଜାରକ ବା ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଗ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ବା ନୂତନ ଯୌଗିକଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହାକୁ ବିଜାରିତ ଉତ୍ପାଦ ବା ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଜାରଣ ବା ଅକ୍ସିଡେସନ ଏବଂ ବିଜାରଣ ବା ରିଡକ୍ସନ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ଘଟିଥାଏ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ବା ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଜାରଣ ଏକାକୀ ଘଟେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଜାରଣ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ବା ରିଡକ୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, କପର ଅକ୍ସାଇଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କପର ଏବଂ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ସେଥିରୁ ରିଲିଜ ହେଉଛି। କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରିତ ହେଉଛି? ଏଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଜାରିତ ହେଉଛି। କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବିଜାରିତ ହେଉଛି? ଏଠାରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ବିଜାରିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥଟି କିଏ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଉଛି ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ, କାରଣ ଏହା ସହ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ ହେଉଛି। ଏବଂ ବିଜାରିତ ପଦାର୍ଥଟି କିଏ? ବିଜାରିତ ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି କପର ଅକ୍ସାଇଡ, କାରଣ ଏଥିରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ବିୟୋଗ ହେଉଛି। ତ ଜାରକ କିଏ ବା ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ? ଏଠାରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, କାରଣ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବିଜାରକ କିଏ? ଏଠାରେ ବିଜାରକ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, କାରଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କପର ଅକ୍ସାଇଡରୁ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ବାହାର କରୁଛି। ସେହିଭଳି ବିଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି କିଏ? ବିଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି ହେଉଛି କପର ଏବଂ ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି କିଏ? ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି ହେଉଛି H2O। ସେହିଭଳି ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆଇରନ୍ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ କିଏ? ଏଠାରେ ଜାରିତ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ, କାରଣ କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ବିଜାରିତ ପଦାର୍ଥ କିଏ? ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରୁ ଅକ୍ସିଜେନଟି ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି? ଏଠାରେ ବିଜାରିତ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ, କାରଣ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ରିମୁଭ୍ ହେଇ ତାହା ଆଇରନରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଜାରିତ ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ। ତାହେଲେ ଜାରକ କିଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି? ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଯୋଗୁଁ କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଜାରକ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ। ଏବଂ ବିଜାରକ କିଏ? ଏଠାରେ ବିଜାରକ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ ଯୋଗୁଁ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡରୁ ଅକ୍ସିଜେନଟି ରିମୁଭ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ଆଇରନରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଜାରିତ ଉତ୍ପାଦ କିଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି? ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନଟି ଏଡ୍ ହେଉଛି। ଏବଂ ବିଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି କିଏ? ବିଜାରିତ ଉତ୍ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଜାରିତ ଉତ୍ପାଦ କହିଥାଉ। ତ ଏଠାରେ ବିଜାରିତ ଉତ୍ପାଦଟି ହେଉଛି ଆଇରନ୍। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ।